ओवरसीज पाकिस्तानी का इजलास हुआ जिसमें वजारत समंदर पार पाकिस्तानी ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी वजारत ने ऐवान की कमेटी को बताया कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों का रवैया इंतहाई खराब है और यही वजह है कि दूसरे ममालिक के शहरियों को नौकरी के लिए अब तरजीह दी जाती है। खबर ये है कि पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में हैं वो 50% क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। लेट्स सपोज कि अगर सऊदी अरेबिया या दुबई के अंदर 100% क्राइम्स हो रहे हैं तो उनमें 50% क्राइम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल कराची अतीकुर रोमेती ने कहा है कि यूएई में रहकर पाकिस्तान इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी जैसे सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। यूएई में या गल्फ़ ममालिक में रहते होशियार रहना है। आजकल वो वाला चीज़ नहीं है जो आप सोशल में अपना मुल्क का, अपना इदारों का, अपना किसी सियासी के बारे में वो गलत इंफॉर्मेशन और तअस्सुब पैदा करना है, ये चीज़ें उधर बिल्कुल मना है। उधर फ़ौरन कोर्ट में आपको बरएक्शन लेंगे और आपको सुनने का आपको 10 दिन हुआ था। इसी तरह कुछ लोग उम्र कैद भी 4-5 लोग का हुआ और 10-15 लोग का तकरीबन 14-15 साल का कैद हुआ और काफ़ी लोग को डिपोर्ट भी हुआ। यूएई में ममालिक के 200 लोग रहते हैं, हम उनको अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जो भी सोशल मीडिया को हर्जा सराई के लिए इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे कबल इस मामले पर लोगों को सजाएं और डिपोर्ट भी किया जा चुका है। मैं पाकिस्तानियों को मशवरा दूंगा कि वो यूएई समेत तमाम मुल्क के कानून की पासदारी करें, ये कहा गया बखैत अतीक अल रुमैती की जानिब से। In Pakistan, 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. The embarrassing data has been revealed in one of Pakistan's Senate standing committees. %50 क्राइम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि जो वहां पर बैगर्स हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी हैं। आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी रिपोर्ट शाया की गई है और ये कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इतनी नेगेटिविटी में मुलव्वस हो गए हैं यूएई या दुबई के अंदर जाकर, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुजफ्फर भाई आपसे जानना चाहूंगी। जी, इसकी तो सबसे पहले तो ये देखने ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इनके क्या हालात है। जो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं वही ये बाहर जाके करते हैं। अगर फैक्ट एंड फिगर की बात की जाए तो इस वक्त जो यूएई के अंदर टोटल पाकिस्तानी है उनकी तादाद जो है वो 20 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा इंडियन जो यूएई के अंदर मौजूद हैं उनकी तादाद जो है वो 48 लाख के करीब है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ पर आलमोस्ट दोनों बराबर है, 18 लाख पाकिस्तानी हैं और तकरीबन 18 लाख ही इंडियन है। तो हमने जब भी हमारे रिलेटिव सऊदी अरब में भी है, हमारे रिलेटिव जो है वो यूएई के अंदर भी हैं, जब भी उनसे बात होती है तो वो इंडियन की तारीफ ही करते हैं। यहाँ पर हम आपस में ज़रूर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम बोलते हैं कि जी इंडियन ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही हम मुल्क से बाहर जाकर इंडियन से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा मेल जोल होता है, इकट्ठे खाना खाते हैं, गपशप होती है, तो हम एक अपने आप से उनको बेहतर इंसान मानते हैं। मेरी इस बात से देखने वाले ज़रूर इख्तलाफ करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी एक माइंडसेट ये है कि ये इंडियन की तारीफ करता रहता है। तो अब अगर कोई इंसान अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका इखलाक अच्छा है, वो उस जिस मुल्क के अंदर रहता है उस मुल्क के कानून की वो पासदारी करता है, ख्याल करता है, दूसरों के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत ही केयरिंग है, तो तारीफ तो करनी बनती है। वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ धोखा नहीं करता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। तो ये चीज़ें जो काउंट होती हैं, यही वजह है कि देखें यूएई के अंदर 48 लाख इंडियन हैं और 20 लाख पाकिस्तानी। उस हिसाब से क्राइम की जो तादाद है वो इंडियन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन आपने जैसे बताया कि 50% जो भी क्राइम होता है उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा से ही, हमें ना तो अपनी इज्जत का एहसास है, ना हमें अपने मुल्क की
عزت اور رسپیکٹ کا خیال ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہم کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ہم کوئی چیٹنگ کر رہے ہیں, کوئی دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو فراڈ کر رہے ہیں, تو جب وہ ہم پکڑے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ یہی پوچھیں گے کہ یہ کون سی کنٹری کا, تو وہ بولیں گے یہ پاکستانی. تو یہی وجہ ہے, یہی ریزن ہے کہ دنیا کے ہر ملک سے پاکستانی جو ہے ان کو نکالا جا رہا ہے, ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے یہ 2 ملکوں کا ذکر کیا, آپ نے بات کی یو اے کی, آپ نے سعودی کی بات کی. ابھی ریسنٹلی میری جو بھانجی ہے وہ قطر سے آئی ہوئی ہیں, ان کے ہسبینڈ وہاں پہ جاب کرتے ہیں قطر گیس میں. تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہ میں اس میں غلط بات کر رہا ہوں. میں نے یہی بات پوچھی, میں نے کہا وہاں پر آپ یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کی کیا سچویشن ہے. تو انہوں نے بھی یہی بتایا مجھے کہ ادھر کوئی بھی اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے, کوئی پکڑا جاتا ہے, تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے پاکستانی انوالو ہے. ابھی ہراسمنٹ کا ایک واقعہ وہاں پر, وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی, وہ پاکستانی اس کے پیچھے نکلا. اگر ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی پہ کوئی پکڑا جاتا ہے وہاں پر, تو وہ پتہ چلتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. یعنی کوئی بھی وہاں پر کرائم ہوتا ہے, کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے پاکستانی. وہ یہی کہتی ہے کہ ہم سے زیادہ انڈینز ہیں وہاں پر, ہم سے زیادہ کیرلا کے لوگ ہیں شاید وہاں پر, اور اس طرح کے جو ساؤتھ انڈین جو لوگ ہیں وہ زیادہ وہ چھائے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر انڈیا کا وہاں پر کنٹرول ہے, انڈین کا کنٹرول ہے. بڑے ہی وہ پیسفل لوگ ہیں. ایک ڈاکٹر کی انہوں نے بات بتائی کہ وہ ڈاکٹر ہیں بہت, وہ بڑی اچھے طریقے سے ہم سے ملتے ہیں, کبھی بھی ہم سے انہوں نے اس طریقے سے بات نہیں کی, بالکل اپنی بیٹی کی طرح وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں نا کہ ایک اچھا امیج وہ انہوں نے اپنے ملک کا بنایا, اچھا امپیکٹ جاتا ہے کہ جو اچھا کوئی کام کر رہا ہے, کوئی اچھے پیسفل شہری ہے جو وہاں کے قانون کے حساب سے اپنی زندگی گزارا ہے, تو اس میں ان کی تعریف تو ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, یا فلاں بندہ وہ بہت اچھا ہے جی. اور اس کے ساتھ جب نام آتا ہے ملک کا, جی کس ملک کا ہے, ظاہری بات ہے وہ پوچھے, سب سے پہلا سوال ہوتا ہے یہ کس ملک کا ہے, جی انڈیا کا. تو نام کس کا اچھا ہوا, انڈیا کا اچھا ہوا. ہمارے کیا جی وہ قانون توڑا جی, وہ بندہ پکڑا گیا جی چوری کرتے ہوئے, وہ بھیک مانگتے ہوئے, جی لوگ پکڑے گئے اتنے, وہ کس ملک کے ہیں, جی پاکستان کے. انہوں نے کہا جی پاکستانی تو ہوتے ہی ایسے ہیں. تو یہ ایک جو ہے اپنے ملک کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جو ہے اقدامات لینے کی ضرورت ہے. میں ایسے جانتا ہوں, میں جب عمرے کے لیے آج سے کوئی میرا خیال 20 سال پہلے گیا تھا, یہ 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 2006 کی بات ہے. اس وقت سعودی عرب کے اندر میں نے جتنے بھیک مانگنے والے اس وقت دیکھے تھے, وہ سارے کے سارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے, پنجابی لوگ تھے. وہ سارے جو سرائکی جو ہوتے ہیں وہ بھیک مانگ رہے, سارے کے سارے سرائکی. وہ صوبہ بہاولپور اور وہ جو ملتان والی سائڈ رہی میاں خان, یہ ساری بیلٹ وہی مانگنے والے تھے وہ لوگ.